नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा सांग साजिला सौतुणीर अष्टम भाग पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। समय राति 12टा। रोहित छाते उपरे मुंड रखी रोहित को जाबुड़ी धरी शोई थाए सोनाली। अन्य रूम रे थिले मामाली एवं मुन्ना एवं बाहर हॉल शोई थाए सोनालीर नुआ मेड कविता। रोहित किंतु चेईथिले घरर एसी एवं जीरो आलोकरे झापसा देखा जाउथुबा धला छात उपरे चिकमिक करुथुबा रेडियम लाइटर कृत्रिम तारा एवं ग्रह मानकु चाहि भाबुथुले लिजी कथा एवं निजकु प्रस्तुत करुथुले केमिति सोनाली को सत कथा जणाइबी। या परर घटना सबु कौन घटिबो आकलन करि पारु नथुले। मनीषर प्रकृति बड़ अजब। किछि न बुझी किछि न विचारी भूल करदेव आउ जेतेबेले बुझिबो सेतेबेलकु नेड़ी गुड़ कहुणी को गड़ी जाइथिबो। रोहित सेही मुहूर्त देई गति करुथुले। एमिति एक मोड़रे छिड़ा होइथिले जे जुआडे चाहिबो केवल विपद। सोनाली को सत कहिले सोनाली जे केमिति रिएक्ट करिवो से पुणी एमिति एक घड़ी संधि मुहूर्त रे टिके भूले किछि भी अघटन घटी जाई पारे। कौन करिवे कौन न करिए भाबी भाबी सोनाली मुह को चाहि सोनालीर मुंड आउसी कहिले मु तुम सह बड़ विश्वासघातकता कर सोना जानी पारुनी केमिति तुमको फेस करी। यापर लिजी कथा कहवाकू लगिले एवं मन को मन कहले से बिचारीर भूल भी कौन निजे एते कष्ट सही एते बड़ तार प्रतीक्षार राति मते सोनाली पाखक पठेदेला। सतरे केते भल झीटीए किंतु मते बाहा होई पाइला कौन। रोहित भाबू भाबू सोनाली उठी जाई लाइट मारिदे रोहित आड़कू चाहि पचारला जानू एते राति हेलाणी शोई न जे। रोहित कहले नाई निद आसुनी तुमे उठीगल जे। सोनाली कहला टिके बाथरूम जीवी तो। रोहित कहला हो जाओ गोड़ बेसी ओदा करिबो नहीं आसी पोछी ही जीवो। सोनाली रोहित का दायित्व देखी हसी दे बाथरूम गला। आसी पानी पी रोहित का छाती ऊपर आउजी पड़ी कहला तुमे भी सेया भाबुछ ना जहाँ मु भाबुची। रोहित पचारे कौन। सोनाली कहला एई आम छुआ केमिति शीघ्र शीघ्र एई दुनिया को आसीबो केमिति आम अगणारे खेलिबो कुनी कुनी ओठरे तार बाबा माँ डाकिबो। रोहित हसी देले टिके। सोनाली रोहित का ऊपर को आउजी रोहित का छाती ऊपर मुंड रखी कहला एई तुमको गोटे कथा कहिबार अछि। रोहित कहले मोर भी तुमको किछि कहिबार अछि। सोनाली कहला तेबे तुमे प्रथमे कुह। रोहित कहले ना ना एबे नुहे मु आउ 5 दिन परे कहिबी तुमे प्रथमे कुह। सोनाली कहला 5 दिन परे कौन पाई एबे काहींकी नुहे। सोनालीर मुंड आउसी सोनाली कपाଳରେ चुंबनटिए आंकी देई रोहित कहले मोर समय आसीनी। सोनाली कहला ओहो ताहले सेई प्रोजेक्ट कथा हेतिबो। रोहित कहले हाँ तेबे तुमे कौन कहिबो कहूतिल कुह। सोनाली कहला मामाली दीदी मामू घर गाँर जने पुओ को भल पाउची। रोहित कहले हाँ भल कथा तो तांको पसंदर पुओ सह तांको बाहाघर करिदेबा। सेमिति भी मामाली दीदी तुमठू बड़ किंतु से ए जाए बाहा होई नांती। सोनाली कहला हाँ तुमे ठीक होच जे किंतु मामाली दीदी जहाकू भल पाउची से जातिरे तेली घर पुओ एवं तांकर चलिबा भी भल नुहे। रोहित कहले ओहो सोना तुमे भी केउ जुगर अछ चलिबा भल नुहे माने कौन कौन पुओ बेरोजगार। सोनाली कहला नाई से वृत्तिरे इंजीनियर भल चाकरी भी करती किंतु मामू घर भली चलिबा नुहे। मामू घर दीदी को नहीं छोट बेलू पालिछंती ना सेमाने राजी हेबेनी कि कौन आउ बड़ कथा होची जाति। रोहित कहले सोना ए मैटर तुमे मो उपरे छाड़ी दियो। सोनाली रोहित को माड़ी बसी गेल करी कहला थैंक यू डियर मु जानिथिली तुमे ए मैटर सॉल्व करि परिबो। रोहित कहले हो सोई पड़ एबे तुमे राति अनिद्रा हेबा भल नुहे। सोनाली सोई पड़िला। रोहित किंतु सोनाली आगे शोइबार मिछ बाहाना करी लिजी कथा भाबियाकू लागिले। रोहित सकाळु उठी नित्यकर्म सारी सोनाली मामाली एवं मुन्ना को धरी बाहरिले सोनालीर मामू घर। फोन करी सोनालीर बापा बों को डकाइले। समस्ते अचानक रोहित को देखि आश्चर्य होई गले। रोहित किंतु प्रथमे मिठा पैकेट बढ़ाई सोनालीर प्रेग्नेंट हेबा खुशी खबर जेतेबेले जणाइले पूरा घर खुशी रे झूमी उठिला। सोनालीर बापा माँ मामू माई समस्ते सोनाली को गेल करी आशीर्वाद कले एवं खुशी होई ठाकुर को धन्यवाद देले एते दिन परे सोनाली को खुशी देइथिबारु। एहा परे रोहित सोनालीर बापा माँ एवं मामू माई को कहले सोनालीर तो बाहागर होई गला मामाली दीदी कथा एथर चिंता करिबा उचित। मामालीर मामू माने कहले हाँ ठीक कथा मामाली बड़ तेणु तार भी बाहागर करिदेबा उचित एथिपाई योग्य पात्र भी दरकार।
ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଯଦି ତୁମ ନଜରରେ ଭଲ ପାତ୍ର ଅଛି ଦେଖି କହିବ। ରୋହିତ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିଲେ, ମାମୁଁ ମାଇଁ ବାପା, ସୋନାଲି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରି କ'ଣ ଦୁଃଖରେ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ରୋହିତ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ନା, ସୋନାଲିକୁ ତ ଆମେ ବି ଏମିତି ପୁଅ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାହାରି ନଜର ନ ଲାଗୁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ। ରୋହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ମାମୁଁ ମାମାଲି ଦିଦି ବି ନିଜ ପସନ୍ଦର ପୁଅ ବାଛି ସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ସେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତେ। ମାମାଲି ପୁଅ ବାଛି ସାରିଛି ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ପଚାରିଲେ, କିଏ ସେ ପୁଅ? କ'ଣ ତାର ପରିଚୟ? କ'ଣ କରେ ସେ? ରୋହିତ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ପରିଚୟ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ମାମାଲି ଉପରେ ରାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମାମାଲି, ଆମେ ତତେ ସ୍ନେହ ଦେବାରେ କ'ଣ ଊଣା କରିଥିଲୁ? ଆମେ କ'ଣ ତୋ ବାହାଘର ଖୋଜି ନଥାନ୍ତୁ? ଶେଷରେ ସେ ସେଇ ଗରିବ ଘର ପିଲା, ପୁଣି ଆମ ଜାତିର ନୁହେଁ, ତାକୁ ତୁ ପସନ୍ଦ କଲୁ? ଆମେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବୁ ତ? ରୋହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଇ କହିଲେ, ବାପା ମାମୁଁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ବି ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କହୁଛି ମାମାଲି ଦିଦିଙ୍କର ସେଇଠି ବାହାଘର କରିଦେବା। ଦୁହେଁ ଭଲରେ ରହିବେ। ଆମେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବାହାଘର କରିଦେବା ତେବେ ତିନିଟି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କେହି ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାମାଲି ଦିଦିଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଘର ଉପରେ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବେ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁହେଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ତ ଖୁସିରେ ରହିବେ ନା। ଜୀବନ ତାଙ୍କର, ଭବିଷ୍ୟତ ବି ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋହିତଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ସମସ୍ତେ ମାମାଲିଠାରୁ ତାର ରାୟ ଶୁଣି ମନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡକେଇଲେ, ମନା ଏବଂ ତାର ବାପା ବି ବିନମ୍ରର ସହ କହିଲେ, ଆମର କେବଳ ଝିଅଟିଏ ଦରକାର। ଆପଣ ଝିଅକୁ ଖଣ୍ଡେ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ବାହାଘର କରି ଆମ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମିତିରେ ବି ମନାର ପରିବାର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ୍ ଯୋଜନାରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବାହାଘର ହେବା ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ମାମାଲି ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା ସୋନାଲିକୁ ଏବଂ କହିଲା, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମନର ମଣିଷକୁ ପାଇପାରିଲି ଲୋ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ତୁ ଖୁସିରେ ରହଲୋ ଭଉଣୀ। 5 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ରୋହିତ ଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠି ସୋନାଲିକୁ କହିଲେ, ସୋନାଲି, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ପୂରା କରିବି। ଜାଣିନି ତୁମର କ'ଣ ରାୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ବୁଝିପାରିବ। ସୋନାଲି ରୋହିତଙ୍କ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି କହିଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହ ଅଛି। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ରୋହିତ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲିଜିକୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଲିଜି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ରୋହିତ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଥିଲେ ଲିଜିକୁ। ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗକୁ ହାତରେ ବାହାଘର ଚୂଡ଼ା ସେଟ୍, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ କପାଳରେ ନାଲି ବିନ୍ଦିରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ରୋହିତ ବି ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଲିଜିକୁ ଦେଖି। ଲିଜିକୁ ରିସିଭ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ଏକ ଭଲ ହୋଟେଲ ନେଇଗଲେ କିଛି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ସୋନାଲିକୁ ଫୋନ୍ କରିଲେ ଲିଜି ସମ୍ମୁଖରେ। କହିଲେ, ସୋନା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ପ୍ଲିଜ୍ ମନ ଶାନ୍ତ ରଖ। ନା, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମୋ କଥା। ସବୁ ଭୁଲ ମୋର, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଧନ, ମୋ କଥା ଶୁଣି ଟେନସନ୍ ନେବନି କି ଓଭର ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବନି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଛୁଆର କିଛି ବି ହେଉ ଏବଂ ତୁମର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉ। ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ, ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ମୋ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ସୋନାଲି ରୋହିତଙ୍କର ଏମିତି ପାଗଳାମୀ କଥା ଶୁଣି ପଚାରିଲା, ଏ ଧନ, କ'ଣ ହୋଇଛି ତୁମର? କ'ଣ ଏମିତି ବାଉଳି ଚାଉଳି ହୋଇ ଗପୁଛ? କ'ଣ ହେଇଛି ଖୋଲିକି କୁହ। ରୋହିତ କହିଲେ, କହିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ରାଣ ଖାଇ କୁହ, ଶାନ୍ତ ମନରେ ଶୁଣିବ। ସୋନାଲି କହିଲା, ଏତେ କଥା କହୁଛ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛ। ସୋନାଲି କହିଲା, କ'ଣ କୁହ ନା ପ୍ଲିଜ୍, ଏମିତି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କୁହ ନାହିଁ। ରୋହିତ କହିଲେ, ସୋନା, ପ୍ଲିଜ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶୁଣିବ। ତୁମକୁ ମୋ ରାଣ, ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ରାଣ। ସୋନାଲି କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କୁହ। ରୋହିତ କହିଲେ, ସୋନା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଦେଇଛି। ସୋନାଲି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସି କହିଲା, ଆର୍ ୟୁ ମ୍ୟାଡ୍? ପ୍ଲିଜ୍ ଜାନୁ, ଏମିତି ମଜାକ ମୋ ସହ କର ନାହିଁ। ରୋହିତ କହିଲେ, ସୋନାଲି, ସେ ଝିଅ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଲିଜି। 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛି। ଲିଜି ଏବେ ମୋ ସହ ଅଛି। ସୋନାଲି କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନ ଦେଇ କହିଲା, ଓକେ, ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ, ତାପରେ କଥା ହେବା। ସୋନାଲିର କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଖି ଲିଜି ରୋହିତଙ୍କ 2 ହାତକୁ ଧରି କହିଲା, ସୋନାଲିର ନୀରବତା କିଛି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଝଡ଼ର ସୂଚନା ନୁହେଁ ତ? ରୋହିତ କହିଲେ, ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ସୋନାଲି ଏତେ ସିମ୍ପଲି ଏମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲା, ତେବେ ସତକୁ ସାମ୍ନା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରକୁ ଚାଲ, କ'ଣ ଘଟୁଛି ଦେଖିବା। ଦୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲେ,
ସୋନାଲି ହାତରେ ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି ଧରି ଆସି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବନ୍ଧେଇ ନେଇ ଘରେ ବସାଇବା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଇ ପଚାରିଲା, ବାହା ହୋଇସାରିଛ ଦୁହେଁ ତାହେଲେ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ରୋହିତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ହଉ, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଲାଣି। ଏଥର କୁହ, ଏସବୁ କେତେ ଦିନରୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଘଟଣା କ'ଣ? ଲିଜି ପୁରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ ସବୁ ଘଟଣା କହିଗଲା। ସୋନାଲି ଲିଜିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ଲିଜି, ମୋ ପାଇଁ ତୁ ତୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାତିକୁ ଏମିତି ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ। କେମିତି ତୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜାଣିପାରୁନି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲି ରୋହିତ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଜାଣିଲି ସତ କ'ଣ ଏବଂ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଥିଲି ତୋତେ 2-4 ପଦ ଶୁଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କହିବାକୁ, ରୋହିତ କେବଳ ମୋର। ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ କାହାର ବି ଭାଗ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଚେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କହିପାରିବିନି। ଲିଜି, ମନେ ଅଛି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ତୋତେ କହିଥିଲି? ସରି, ତୁମେ କହିବାକୁ ତୁ କହିଦେଲି। ଲିଜି ସୋନାଲି ହାତ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ମୋତେ ତୁ କୁହ ସୋନାଲି। ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆଜିଠାରୁ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତୁମେ ରୋହିତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ କିଛିରେ ପ୍ରଥମ। ତେଣୁ ସେ ହିସାବରେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲ। ସୋନାଲି କହିଲା, ଲିଜି, ତୋତେ କହିଥିଲି ନା ତୁ ମୋ ରୋହିତକୁ ବାହା ହୋଇଯା, ମୋତେ ଛୁଆଟିଏ ଦେ। ଏବେ ଭାବୁଛି ମୋର କହିବା ପଛରେ ଠାକୁରଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ମୋ ଲକି ଚାର୍ମ। ତୋ ପାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବଂ ଏଇଟା ବି ସତ, ତୋ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ମୁଁ ଆଜି ମା' ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ତୁ ମୋ ରୋହିତଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ କେବେ ଅଲଗା କରିବୁ ନାହିଁ। ରୋହିତ ମୋ ଜୀବନ। ଲିଜି ହସି ଦେଇ ସୋନାଲିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ସୋନା, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ରୋହିତ ପ୍ରଥମେ ତୁମର, ତାପରେ ମୋର। ରୋହିତ ସୋନାଲିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି କହିଲେ, ସୋନା, ଲଭ୍ ୟୁ ଜାନୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ବୁଝିପାରିବ। ସୋନାଲି ରୋହିତଙ୍କ ଗାଲ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା, ତୁମ ନିଜ ୱାଇଫ୍ ଆଗରେ ଏତେ ତେଲ ମାରନି, ବୁଝିଲ? ଠକ, ଏଇଟା ତୁମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ତାହେଲେ? ରୋହିତ, ସୋନାଲି ଏବଂ ଲିଜି ଖୁବ୍ ହସିଲେ ସୋନାଲି କଥାରେ। ରୋହିତ ଦୁଇପଟେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ ଜୀବନ ଏବଂ ମୋ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ମୋ ଧନ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଦେବକୀ ମା, ଯଶୋଦା ମା ହୋଇ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ସୋନାଲି ଲିଜିକୁ ଡାକି ନେଇ ତା ରୁମ୍ କଢ଼ରେ ଥିବା ବଡ଼ ରୁମ୍ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଏଇଟା ଆଜିଠାରୁ ତୋ ରୁମ୍, ଆଉ ଏଇ କଢ଼ ତା ମୋର ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କର ରୁମ୍। ଆରେ ସରି, ରୋହିତଙ୍କର ଏଇ 2ଟା ରୁମ୍। ମାନେ ଆମର ତ ରୁମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ର ଠିକଣା କିଛି ବି ନାହିଁ। ଲିଜି ସୋନାଲି କଥାରେ ହସିଦେଲା। ସୋନାଲି କହିଲା, ଲିଜି, ତୁମ ବାସର ରାତି ଏଇଠି ହେବ, ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ ନିଜେ ତୋ ପାଇଁ ବାସର ରାତିର ସେଜ ସଜାଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଛୋଟ କଥା ଲୋ, ମୋ ରୋହିତକୁ କେବେ ବି ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବୁନୁ। ମରିଯିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା। ଲିଜି ସୋନାଲି ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ଏ ସୋନା, ତୁମେ ଏମିତି କହି ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ କର ନାହିଁ। ରୋହିତ ପ୍ରଥମେ ତୁମର। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଉପରେ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ସୋନାଲି କହିଲା, ବୁଝିଲୁ, ପାଖରେ ଶୁଏ, କାନରେ କୁହେ, ତା କଥା କି ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ମୋ ସଉତୁଣୀ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ମୋର ସଉତୁଣୀ ହୋଇ ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚଳିବୁ ତୁ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ଯା ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଇ ଦେ। ମୁଁ ରୋହିତକୁ ନେଇ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିକି ଆସିବି ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ବି କିଣି ଆଣିବି। ଭିତରୁ କବାଟ ଦେଇଦେବୁ। କାମବାଲିକୁ ମୁଁ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଦେଇଦେଇଛି। ରୋହିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲିଜି ଚୁପଚାପ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥାଏ। ସୋନାଲି ରୋହିତଙ୍କ ସହ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ଲିଜି ବସିଥାଏ ହଲ୍ରେ। ସୋନାଲି ଡାକିଥିଲା ଜଣେ ବିୟୁଟିସିଆନକୁ ଲିଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନବବଧୂ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସୋନାଲି ନିଜେ କିଣି ଆଣିଥାଏ ଲିଜି ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ, ନାଲି ଚୁନରି। 2 ଜଣ ଫ୍ଲୋରିଷ୍ଟ ଆସି ବେଡରୁମ୍ରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ସଜେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ରୋହିତକୁ ସୋନାଲି ନିଜ ହାତରେ ଶେରୱାନୀ ପିନ୍ଧାଇ ସଜ କରୁଥାଏ। ରୋହିତ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ ଯେଉଁ ସୋନାଲି ରୋହିତ କାହା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଦେଲେ ମୁହଁ ଫୁଲଉଥିଲା, ସେ ଆଜି କେମିତି ରୋହିତଙ୍କର ବାସର ରାତିର ସେଜ ସଜାଇ ପାରୁଛି। କ'ଣ ଚାଲିଛି ସୋନାଲି ମନ ଭିତରେ? ରୋହିତକୁ ସୋନାଲି ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଇ କହିଲା, ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ରୋହିତ ସୋନାଲିକୁ ଧରି ନେଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣି କହିଲେ, ଏ ସୋନା, ମୋ ଧନ, ମୋ ଜାନୁ, କୁହ, କ'ଣ ଚାଲିଛି ତୁମ ମନ ଭିତରେ? ପ୍ଲିଜ୍ ବେବି କୁହ, ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋ ଛାତି ଥରୁଛି ତୁମ ହାବଭାବ ଦେଖି। ସୋନାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଇ କହିଲା, ଡର ଲାଗୁଛି ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନେଇଗଲ? ରୋହିତ ସୋନାଲି ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଜାନୁ,
मोर बहुत बड़ भूल हो जाइछि, जो भूल समाधान भी नहीं। प्लीज जानू मते क्षमा कर दियो, किंतु प्लीज तुमे मो सह एमिति करनी। मरीजीवि मु तुम बिना। जो झियो मु काहाकू आड़ा आखिरे चाहिए मुह फुलाउथुला, से आज निज हाथ केमिति। सोनाली हाथ धरी पकाइले रोहित। सोनाली रोहित को उठाई रोहित को हाथ को चुमी दे कहला, एई तुमे जानिथिल ना तुमे काहाकू अनेई देले भी तुम सोना को केते कष्ट हुए। आउ सबू जानिबी एते बड़ निष्पत्ति नहीं गल। थरटिए भी मो कथा भाबिल नाही। थरटिए भाबिल नाही केमिति सही परिबी मु। किंतु मु आज सबु किछि सहीजिबी काहेकि जानिछ, केवल तुम पाई। कारण तुमे चाहिथिले भी मते लुचेई लिजी को अन्य केउठी नहीं रखि परिथांत, एवं तुमे चाहिथिले भी लिजी को तुमर बाहागर कथा लुचेई पारिथांत, किंतु तुमे आम दुही को सत कहिछ। तेणु हृदय कहूची तुमे विश्वासघातक नुहे। एवं द्वितीय कथा, सौतुणी आसिले सबुबेले चेष्टा करे स्वामी को कानीरे बांधी रखिबाकू। प्रथम स्त्री ठारू केमिति स्वामीर नजर हटिबो सेथिपाई से सबु प्रकार नीति आपणाई निए। किंतु लिजी मो पाई मो खुशी खबर पाई तार अपेक्षार राति को जेउठी त्याग करि पारला, मो मतरे से झियो केबे भी मो सौतुणी होई रहिबो नाही। निश्चय सांग होई रहिबो। केबे निराट सत कथा एइटा भी जे रोहित सतरे मते आज भारी कष्ट हेउछि। काली ठारू तुम उपरे मो प्रेम मो अधिकार सबु किछि कमी जिवो। जोहु रोहित को छाती रे मुंड रखी मु सारा राति शोउथुली, से छाती उपरे आउ कहार अधिकार होई जिवो। मो घर मो रोहित को प्रेम मो रोहित को सेज सबु किछि बांटी होई गला आज ठारू। सोनाली कही सारी कांदिबाकू लागिला जोर जोरे कई कई होई। रोहित सोनाली को छाती ऊपर को टाणी आनी कहले, ए सोना प्लीज सेमिति काहेकि भाबुछ। ए रोहित काली भी जेमिति तुमर थिला आज भी सेमिति आउ सेतिकी तुमर, किछि भी कमिनी किंबा कमिबो नाही। तुमे काली भी ए घरर महाराणी थिला, आज भी अछ आउ काली भी रहिबो। काहेकि एमिति चिंता सब मुंडरे भर्ती करूछ। प्लीज सोना रोहित सबुबेले तुम पाखरे अछि आउ रहिबो। प्लीज सोना लिजी तुम सान भौणी परी ताकू हाथ धरी बाट कढ़ेइबो। मो सोना मो गेलु मो धन, तुमे तो मो जीवन। प्लीज कांद नहीं, टिके हसी दियो। सोनाली आखि लुह पोछि हसी देई कहला, जा दुष्ट कथा कहवा किए तुमठू शिखिब बुझिल। सोनाली कांद शुणी लिजी अधा सज होई आसी कबाट कड़े छिड़ा होई देखुथाए। हठात भीतर को आसी सोनाली मुंडरे हाथ बुले आनी कहला, सोना प्लीज एमिति समय तुमे बेसी स्ट्रेस नियनी। रोहित को ऊपर तुमर अधिकार जेमिति थिला सेमिति रहिबो। मते रोहित को हृदय रे छोटिया जगाटी केवल दरकार। सोनाली लिजी कथा शुणी टिके विरक्त होई कहला, लिजी सॉरी टू से तोर कौन टिके भी कॉमन सेंस नहीं। तू न करी न आसी स्वामी स्त्री को पर्सनल रूम को चली आसबू, एटा ठीक नुहे लिजी। लिजी मुह सुखाई कहला, सॉरी सोना आग को निश्चय ध्यान रखिबी। लिजी मुह सुखाई बाहर को पलाइला। रोहित चुपचाप छिड़ा होई रहिथिले। ना तो सोनाली को किछि कहि पारुथिले, ना लिजी को बुझाय पई जाई पारुथिले। मने मने भाबिले लिजीर तो निश्चय भूल होई गला, किंतु सोना भी ठीक कला नहीं। चाहिथिले भी बुझाई कहि परिथांता। हे भगवान, ये ट्रेलर मात्र, आगको कौन कौन घटिबो भाबी पारुनी। समय राति 9टा, पूरा घर खाँ खाँ लागुथाए। लिजी को सोनाली नहीं बसाई देई थाए सजा होइतिबा बेड रे। लिजी अपेक्षा करी बसी थाए निज मनर मनीष को, जहाँ सह बिताइब से अभूला एवं स्मरणीय मुहूर्त। सोनाली निजे रोहित को नहीं लिजी रूम रे छाड़ी कबाट आउजाई दे आसिला। निज रूम रे आसी चुपचाप बसी पड़िला। सोनाली मने मने कौन भाबुथाए। रोहित रूम को जीवा परे लिजी ओढ़ना को हाथे टाणी दे मुह तଳ करी बसिला। रोहित लिजी पाखरे बसी कहला, मो चांद आजी ओढ़नी तले, आजिर पुनेई चांद को न देखी अपेक्षा करी होउनी। रोहित जेतेबेले ओढ़नी खोली देले लिजी लाजई गला। रोहित लिजीर ओठ को धरी कहला, बहुत सुंदर दिशुच आजी। लिजी रोहित को छाती ऊपर आउजी पड़ी कहला, एई रूप यौवन सुंदरता सबु किछ तुमर, किंतु रोहित विवाह प्रेम एवं विश्वासर बंधन। आजी गोटे कथा कहिबी। रोहित कहले, कुह लिजी। लिजी कहला, रोहित मु मानुछि मोर भूल होईगला, किंतु सोनालीर मते एमिति व्यवहार कौन उचित थिला। रोहित किछि भी उत्तर न देई कहले, प्लीज लिजी एसबू परे, प्लीज मो पाखकू आस ना।
ରୋହିତ ଲିଜିର ଓଠରେ ଓଠ ମିଶାଇ ଏକ ନିରୋଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଲେ ଲିଜି ସହ। ସୋନାଲି ଏକୁଟିଆ ବସି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ମନ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିର। ନାନା ପ୍ରକାର କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟୁଥାଏ। ସୋନାଲି ଉଠି ଘର ସାରା ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଭାବୁଥାଏ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁଢ଼ାଳି ମାରିଲି। ରୋହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କାହିଁକି ଭୋଗିବି? ମୋ ରୋହିତ ଆଜି ଆଉ କାହା ସହିତ ଆଉ କାହା ସେଜରେ। ଓ ନୋ, ରୋହିତ ଲିଜି ସହ। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେମିତି ସେ ରୁମ୍ରେ ରୋହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହ ସୁହାଗରାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି? କେତେ କଷ୍ଟ ମୋ ପକ୍ଷେ ଏସବୁ ସହିବା। ମୋ ରୋହିତ ଆଉ କାହା ସେଜରେ, ଆଉ କାହା କୋଳରେ, ଆଉ କାହା ଶରୀରର ଉଷ୍ମତାରେ। ଛି, ଏସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ନା ନା, କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଏସବୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ରୋହିତ କେବଳ ମୋର। ସେ ଆଉ କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ଲିଜି ନା ସୋନାଲି, ସୋନାଲି ନା ଲିଜି। ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରଖି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ। ନା ରୋହିତ, ତୁମେ କେବଳ ମୋର। ତୁମ ସ୍ଥାନ କେବଳ ମୋ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ। ଏତିକି କହି ସୋନାଲି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଲା, ନା, ରୋହିତ ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, କେବଳ ମୋର। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେବଳ ମୋ ରୁମ୍ରେ। ସୋନାଲି ରୋହିତ ଏବଂ ଲିଜିର ରୁମ୍ ଡୋର୍ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କବାଟ ଆରପଟୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଖିଲିଖିଲି ହସ ଶୁଣି ସୋନାଲି ଦେହରେ ବିଷ ଚରିଗଲା। ଦେହ ତାର ସେଇ ହସର ସ୍ୱରରେ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଏଇନେ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଲିଜିକୁ ଘୋଷାରି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନ, ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭୟ ସୋନାଲିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲା। ସୋନାଲି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଖୁବ୍ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୋହିତଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣି ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ରୋହିତ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ। ଏଇ ଘରେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତୁମେ ଆଉ କାହା ସେଜରେ। ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ରୋହିତ। ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ଥରେ ବି ଭାବିଲ ନାହିଁ ମୋ କଥା? କେମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦେଖିପାରିବ? ଯଦି ଆଜି ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଠିକ୍ ଏମିତି ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ତୁମେ କରୁଛ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ସହିଥାନ୍ତ? ସାରା ରାତି ରୋହିତ ଏବଂ ଲିଜି ପ୍ରେମ ନଈରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୋନାଲି ଲୁହର ବନ୍ୟାରେ ଭାସୁଥିଲା। ସୋନାଲି ମନକୁ ମନ କଳ୍ପନା କରି ନେଉଥିଲା, ରୋହିତ ଲିଜି କଥାରେ ଉଠ୍ ବସ୍ ହେବେ, ମୋତେ ଦୁହେଁ ହଇରାଣ କରିବେ। ଲିଜି ସବୁବେଳେ ରୋହିତକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୋନାଲିର ଆଖି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସକାଳେ ଚାହାନିଅ ଡାକରେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ଦେଖିଲା ଲିଜି ଚାହା କପ୍ ଧରି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସୋନାଲି ଦେହରେ ଲିଜିର ହସ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଆ ଭଳି ଗଳି ଯାଉଥିଲା। ସେ ରାଗରେ କହି ଆସୁଥିଲା, ବାଃ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଜ ଦେହରେ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଆସି ସୋନାଲି ପାଖରେ ବସି ସୋନାଲିକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରେ ଆଉଜାଇ କହିଲେ, ସୋନା, ସାରା ରାତି ବହୁତ କାନ୍ଦିଛ ନିଶ୍ଚୟ। ସୋନାଲି ଲିଜି ଆଖି ଆଗରେ ରୋହିତଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଚାହିଁଲା ଲିଜିକୁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ଲିଜିର ରିଆକ୍ସନ୍। କିନ୍ତୁ ଲିଜି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସୋନାଲି ଜାଣି ଜାଣି ରୋହିତଙ୍କ ଛାତିରେ ଜାକି ହୋଇ କହିଲା, ନାଇଁ, କାନ୍ଦିବି କ'ଣ ପାଇଁ? ରୋହିତ ସୋନାଲିକୁ ଛାତିରେ ସେମିତି ଆଉଜାଇ ସୋନାଲିର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି କହିଲେ, ସୋନା, ମୋ ଜାନୁ, ମିଛ ବି ତୁମକୁ ଠିକ୍ ସେ କହି ଆସେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ତୁମ ଅନ୍ତର କଥା ତୁମଠାରୁ ମୋତେ ବେଶୀ ଜଣା। ଲିଜି ଚାହା ଥୋଇ ଯାଉ ଯାଉ ରୋହିତ ଲିଜିର ହାତ ଭିଡ଼ି ଖଟ ଉପରେ ବସେଇ କହିଲେ, ବସ ଲିଜି, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଲିଜି ସୋନାଲି ମୁହଁକୁ ଏବଂ ସୋନାଲି ଲିଜି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ସୋନାଲି କହିଲା, ମୁଁ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସେ। ସୋନାଲି ମୁହଁ ଧୋଇ ଆସିବା ପରେ ରୋହିତ କହିଲେ, ସୋନା, ଲିଜି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦୋଷୀ ମୁଁ। କାରଣ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହା ହୋଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେବି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି। ରୋହିତଙ୍କ କିନ୍ତୁ ଶୁଣି ଲିଜି ଏବଂ ସୋନାଲି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ, ରୋହିତ କହିଲେ, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାହା ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଦୁଇଟି ବିବାହ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ହେଇ ଦେଖ ଲିଜି, ଗୋଟେ ରାତି କଟେଇନି ମୋ ସହିତ। ସୋନା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ। ମୁହଁ ଆଖି ସବୁ ଫୁଲି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସୋନା, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୁମ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିବି କୁହ? ତୁମ ପରି ଲିଜି ବି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯଦି ଏମିତି ହେବ, ତେବେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ରୁହ, ମୁଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି। ରୋହିତ କଥା ଶୁଣି ଲିଜି ଏବଂ ସୋନାଲି କହିଲେ, ନାଇଁ, ସେମିତି କୁହନି। ରୋହିତ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୋ ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ପତ୍ତି, ଟଙ୍କାରେ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବ। ନା କାହାକୁ କମ୍, ନା କାହାକୁ ବେଶୀ।
ए घर को जहाँ भी आसिब दुहींक पई समान आसिब। जार जहाँ इच्छा करिपारिब, किंतु गोटे कथा तुमे दुहें मते केतेबेले भी एकुटिया पाई परस्पर विरुद्धरे कहिब नाही। जहाँ अभियोग थिब दुहें मो आगरे दुहींक सामनारे मुह उपरे कहिब। समाधान मु करिबी। आउ हाँ लिजी सोनाली रूम को तुमे आसिया पूर्वरु न करिब। आउ सोनाली तुमे लिजी को रुक्ष व्यवहार न करी बुझेई कहिब। रोहित कथा शुणी लिजी एवं सोनाली राजी हेले। रोहित कहले लिजी सोना बड़, तेणु घर सबुबले ता हिसाब रे चलिब, किंतु एबे जेहेतु सोनार रेस्ट दरकार, तुमर घर चलाइबा दायित्व। लिजी खुशी होई कहला हाँ निश्चय। रोहित सोनाली को पचारले काम बाली कुआडे गला। सोनाली कहला मु ताकू 2 दिन पई छुट्टी दे देइछि, काले तुम दुहींक कथा से जानी जियो बोली। रोहित सोनाली कांधरे हाथ पकाई कहले सोना मु विवाह करिछि लिजी को। आजी नहले काली पूरा दुनिया जानिब, लुचेई लाभ कौन। हऊ से आजी छुट्टी रे थाऊ, तुमे बाहर दुहीं को नहीं पूरी जीवी मु। दुहें बुलाबुली कले भल लागिब। दुहें दुहींक सह सौतुणी होई नुहे, दुई भौणी होई रहिबाकु चेष्टा कर। रोहित दुहीं को नहीं पूरी बुलाइबा भितरे सोनाली लिजी को पचारला अच्छा लिजी तुम घरे कौन ए बाहाघर विषय जानी छंती। लिजी कहला ना केतेबेले जानिले, मु कहिबी कि नहीं भाबुछि। जानिनी घरे जानिले आमको ग्रहण करिवे कि ना। लिजी एवं सोनाली बुलाबुली करी फेरिले। रोहित निज मेड को फोन करी कहले काली ठारू काम को आसे। सेपटे मामालीर बाहाघर आउ मात्र सप्ताहटिए थाए। मामाली को सोनाली कन्याखिया आनिबार थिला रोहित आसिया परे, किंतु रोहित जेमिति काम करिछंती सेथिपाई मामाली को कन्याखिया न डाकिबार निष्पत्ति नेइथिला सोनाली। जानी जानी ता बोऊ को फोन करी कहला बोउलो मो देह भारी अस्तव्यस्त लागुछि, मु मामाली दीदीर कौन दायित्व नेबी। डॉक्टर भी बेड रेस्ट नेबाकु कहिचंती, तू मामाली दीदी को बुझेई देबु। मु ता पई कन्याखिया एवं शाढ़ी स्टेशनरी सबु किणी 2 दिन भितरे नेइकी जीबी। आउ हाँ बोऊ शुणु, मु मामाली दीदी पई हार एवं भाई को पई ब्रेसलेट आनी देबी, तुमे सेथिपाई व्यस्त हबनी। सोनाली चाहू नथला रोहित विषय केही जानतु, किंतु मनीष चाहिबा न चाहिबारे किछि न थाए, सबु किछि ईश्वरक इच्छारे परिचालित हुए। सोनालीर मेड जेतेबेले आसिला दिने 2 दिन परे रोहित का द्वितीय विवाह कथा जानी परिला, किंतु सोनाली मेड को किछि टंका दे हातरे रखी थाए, तू बाहरे एकथा काहाकू कहिबु नाही। दुर्भाग्य को मामाली एवं मुन्ना हटा जेतेबेले सोनाली घरे पहुंची गले, लिजी को देखी सोनाली को पचारले ये किए। सोनाली मिछरे कहिथिला मो सांग मो पाखरे अछि एबे। एमिति 2 दिन 3 दिन लुचाइला, किंतु मामाली बाहाघर पूर्वरु मुन्ना घरर मेड को तेलेई तालेई जेतेबेले जानिला रोहित का द्वितीय विवाह कथा, मुन्ना सोनाली उपरे विरक्त होई कहला केमिति एते बड़ कथा तू आमको लुचाउछु। तू एबे मो सह चाल। भाई कौन भाबुछंती निजकू, टंका पैसा अछि बोली जहा नाही ताहा करी देबे। सांग माने एबे सोनालीर अवस्था कौन हेबो। सोनाली कौन सतरे रोहित को छाड़ी ओ तार सासु घर छाड़ी बाप घर पळेइबो, ताहा जानिबा नेक्स्ट पार्ट रे। कहानी केमिति लागिला मते कमेंट करी जणैबे। आउ जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन निश्चय दबाई दियंतु। हिंदी स्टोरी चैनल लिंक एही स्टोरीर डिस्क्रिप्शन में अछि, क्लिक करी सुंदर सुंदर हिंदी स्टोरी शुणंतु। पुणी देखा हबा नेक्स्ट पार्ट रे। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।